नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने नमाज के वाजिबात ज़िक्र करेंगे। पिछली वीडियो में हमने नमाज के फ़राइज़ ज़िक्र किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। वाजिबात नमाज 14 हैं और वाजिबात नमाज उन आमाल को कहा जाता है जिनका नमाज के अंदर करना ज़रूरी होता है। उन आमाल में से कोई भी एक अमल या एक से ज़ायद अमल बंदे से भूले से छूट जाता है तो फिर सजदा सहू करके नमाज मुकम्मल हो जाती है। और अगर जानबूझकर कोई भी एक अमल छोड़ देता है बंदा तो फिर ऐसी सूरत में सजदा सहू करने से भी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। वाजिबात नमाज 14 हैं। नंबर 1, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और तमाम नमाज़ों की हर एक रकात के अंदर सूरह फातिहा पढ़ना। फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और तमाम नमाज़ों की हर एक रकात के अंदर सूरह फातिहा पढ़ना। तमाम नमाज़ों से मुराद वाजिब है और इसी तरीक़े पर सुन्नतें हैं और नवाफिल हैं। वाजिब जैसा कि वितर है और इसी तरीक़े पर सुन्नतें हैं, तमाम की तमाम सुन्नतें, इसी तरीक़े पर नवाफिल है। तो इन तमाम नमाज़ों के अंदर और हर एक रकात के अंदर सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। अगर किसी बंदे से इन नमाज़ों में से किसी एक रकात के अंदर सूरह फातिहा छूट गई तो फिर ऐसी सूरत में उसको सजदा सहू करके नमाज मुकम्मल करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर एक बंदा 4 रकात सुन्नतें पढ़ रहा था तो उसने 3 रकात के अंदर तो सूरह फातिहा पढ़ी, लेकिन वो एक रकात के अंदर सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया तो फिर ऐसी सूरत में उसको सजदा सहू करके अपनी नमाज मुकम्मल करनी पड़ेगी, इसलिए कि उसने एक वाजिब को छोड़ दिया है और वो है तमाम रकातों के अंदर सूरह फातिहा का पढ़ना। नंबर 2, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और तमाम नमाज़ों की हर एक रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद में किसी सूरत का मिलाना, ये भी वाजिब है। फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और तमाम नमाज़ों की हर एक रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद में किसी सूरत का मिलाना। तमाम नमाज़ों से मुराद, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि तमाम नमाज़ों से मुराद है वाजिब है और इसी तरीक़े पर सुन्नतें हैं और नवाफिल हैं। वाजिब वितर है तो उसकी तमाम रकातों के अंदर हर एक रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद में किसी सूरत का मिलाना ज़रूरी है। इसी तरीक़े पर सुन्नतों की तमाम रकातों के अंदर सूरह फातिहा के बाद में किसी सूरत का मिलाना ज़रूरी है, वाजिब है। इसी तरीक़े पर नवाफिल की हर एक रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद में किसी सूरत का मिलाना वाजिब और ज़रूरी है। अगर किसी बंदे ने ऐसा किया कि उसने सूरह फातिहा तो पढ़ी लेकिन उसने सूरह फातिहा के साथ में किसी सूरत को नहीं मिलाया तो यहाँ पर उससे एक वाजिब छूट गया है, तो उस वाजिब के छूट जाने की वजह से बंदे को सजदा सहू करना पड़ेगा और फिर उसको नमाज मुकम्मल करनी पड़ेगी। नंबर 3, सूरह फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। ये तरतीब है, पहले सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी फिर उसके बाद में कोई सूरत मिलाई जाएगी। अगर किसी बंदे ने ऐसा किया कि पहले तो कोई सूरत पढ़ी फिर उसके बाद में सूरह फातिहा को पढ़ा तो जाहिर है कि यहाँ पर एक तरतीब बदल चुकी है और तरतीब के बदल जाने की वजह से एक वाजिब छूट गया है तो फिर सजदा सहू करके उसको अपनी नमाज मुकम्मल करनी पड़ेगी। नंबर 4, क़िरात और रुकू में, सजदों और रकातों में तरतीब कायम करना। नमाज के अंदर तरतीब है, पहले क़िरात है फिर रुकू है फिर सजदा है, तो इस तरतीब से अपनी नमाज को मुकम्मल करना है। अगर किसी बंदे ने ऐसा किया और उससे भूले से ऐसा हो गया कि उसने पहली रकात के अंदर रुकू नहीं किया बल्कि दूसरी रकात के अंदर वो पहली रकात का रुकू करना चाह रहा है, जाहिर है यहाँ पर उससे एक वाजिब छूट गया है और वो है तरतीब कायम करना। तो फिर उसको अगर नमाज मुकम्मल करनी है तो फिर सजदा सहू करके वो अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा, इसके बग़ैर उसकी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकेगी। नंबर 5, कौमा करना। कौमा कहते हैं रुकू से खड़े होने को। बंदा रुकू के अंदर जाता है फिर खड़ा होता है तो इसी खड़े होने को कहा जाता है कौमा करना। तो कौमा करना भी वाजिब है। मिसाल के तौर पर एक बंदा रुकू के अंदर गया तो रुकू में जाने के बाद में वो सीधा वहीं से सजदे के अंदर चला गया तो यहाँ पर उससे एक वाजिब छूट गया है और वो है कौमा करना। तो जब वाजिब छूट गया है तो फिर ऐसी सूरत में उसको सजदा सहू करके अपनी नमाज मुकम्मल करनी पड़ेगी वरना उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। नंबर 6, जलसा करना। जलसा कहते हैं 2 सजदों के दरमियान बैठने को। बंदा सजदे के अंदर गया फिर उसके बाद में जब वो बैठता है एक सजदा करने के बाद में तो उसको बोला जाता है जलसा। तो जलसा करना वाजिब और ज़रूरी है। अगर कोई बंदा सजदे के अंदर गया
پھر اس کے بعد میں اس نے وہیں سے سر نہیں اٹھایا صحیح طریقے پر اور فوراً دوسرا سجدہ کر لیا، تو ظاہر ہے یہاں پر اس سے ایک واجب چھوٹ گیا ہے، اور وہ ہے جلسہ کرنا، تو پھر اس کو سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کرنی پڑے گی۔ نمبر 7، تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدے وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا۔ نماز کے اندر اطمینان سے ہر ایک واجب کو، ہر ایک فرض کو اطمینان سے ادا کرنا، یہ بھی واجب اور ضروری ہے۔ اگر کسی نے جلدی جلدی کے ساتھ میں ارکان کو ادا کیا، رکوع سجدوں کے درمیان میں اس نے اطمینان نہیں کیا، تو ظاہر ہے یہاں پر اس سے ایک واجب چھوٹ جائے گا، اور اس واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اب اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا، پھر جا کر اس کی نماز مکمل ہوگی، اس کے بغیر اس کی نماز مکمل نہیں ہو سکے گی۔ نمبر 8، قاعدہ اولیٰ کرنا۔ قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں کہ 2 رکعت والی نماز میں یا 3 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد جب اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے قاعدہ اولیٰ۔ تو قاعدہ اولیٰ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر کسی بندے نے قاعدہ اولیٰ نہیں کیا، صرف قاعدہ اخیرہ وہ کر رہا ہے، تو یہاں پر اس سے ایک واجب چھوٹ جائے گا، اور اس واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اب اس پر سجدہ سہو لازم اور ضروری ہوگا، پھر سجدہ سہو کر کے اس کو اپنی نماز مکمل کرنی پڑے گی، اس کے بغیر اس کی نماز مکمل نہیں ہو سکے گی۔ نمبر 9، دونوں قاعدوں میں اتحیات پڑھنا، تشہد پڑھنا۔ دونوں قاعدوں میں، قاعدہ اولیٰ کے اندر بھی اور قاعدہ اخیرہ میں بھی، دونوں میں اتحیات پڑھنا، تشہد پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 10، امام کو مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، یہ واجب امام کے لیے ہے، امام کو مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، فجر، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وتر کی سب رکعتوں میں بلند آواز سے زور سے قرات کرنا، تو یہ امام کے لیے ہے۔ یعنی آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن نمازوں کے اندر بلند آواز سے زور سے قرات کی جاتی ہے ان میں بلند آواز سے قرات کرنا یہ بھی واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگر امام صاحب نے ایسا کیا کہ مغرب کی نماز کے اندر جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے انہوں نے آہستہ قرات کی، تو یہاں ان سے ایک واجب چھوٹ گیا ہے، تو اس واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اب ان کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا اور نماز مکمل کرنی پڑے گی۔ نمبر 11، ظہر اور عصر میں قرات آہستہ کرنا۔ ظہر کی نماز کے اندر اور عصر کی نماز کے اندر قرات آہستہ کی جاتی ہے، تو یہاں پر قرات آہستہ کرنا ہی واجب ہے، بلند آواز سے زور سے قرات نہیں کی جائے گی۔ نمبر 12، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا۔ نمبر 13، نماز وتر میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا، اور پھر اس کے بعد میں دعائے قنوت پڑھنا، یہ دونوں کے دونوں وتر کی نماز کے اندر واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور وہ رکوع کے اندر چلا گیا تو پھر وہ وہاں سے واپس نہیں آئے گا، بلکہ پھر وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے گا اور اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ نمبر 14، عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہنا۔ اس واجب کا تعلق وہ عیدین کی نماز سے ہے، تو عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہنا۔ اگر عیدین میں 6 زائد تکبیریں نہیں کہی بلکہ کچھ چھوٹ گئی تو پھر ایسی صورت میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرنی پڑے گی، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ ان واجبات میں سے کوئی بھی ایک واجب یا ایک سے زائد واجب اگر بندے سے بھولے سے چھوٹ جاتا ہے تو پھر سجدہ سہو کر کے نماز مکمل ہو جاتی ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو پھر سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔